हेलो फ्रेंड्स आपण मानक मो चैनल को बहुत बहुत स्वागत। मंगलवार सकाल 7 बाजी साईनाथ मु स्माइल हनुमान मंदिर जाइलु। मु प्रत्येक मंगलवार हनुमान मंदिर जाए साई को नहीं। आम पाखर आम स्ट्रीट पाखर हनुमान मंदिर से पाख को जाकि साई दीप देची। आमे मंदिर पलि आसलुनी। साई और स्माइल एबे टिफिन करचंती। साईनाथ एठी खेलुची एबे। साई कौन डांचू? साई हाँ से कौन टा कैबेज। अच्छा कैबेज रेसिपी की जूस बने के लिए आए ला जूस बनोचु की जूस बापा? मैंगो जूस अच्छा। और एप्पल जूस ओके ऑरेंज जूस बनाना जूस और कैरेट जूस ओके ओके और टमाटर जूस और मोचा जूस। साईनाथ तो सेपड़ खेलुची। मु आसले भी रोसई घर को रोसई करबा पाई। एपर मो भात एपर डाली बसली मोर भात होई सारलानी।
ପୋଟଳ ଭଜା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଜି ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଥିଲି। ବାଇଗଣକୁ ଏମିତି ପୋଡ଼ିକି ଟିକେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିକି ଚଟଣି କରି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ମୁଁ ଏବେ ସେ ବାଇଗଣ ଓ ଟମାଟୋର ଚୋପା ବାହାର କରିଦେବି। ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ କଞ୍ଚା ପିଆଜ କାଟି ପକାଇ ଲୁଣ ଦେଇ ଚଟକିବି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଥରେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ସ୍ମାଇଲ୍ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛ ଭାଉଜ ଦେଖିବି କହିକି ସେ ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି। ନମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି। ବାଇଗଣ ଚଟଣି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ମୋର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ସବୁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାତ, ଡାଲି, ପୋଟଳ ଭଜା, ଆଳୁ ଭଜା, ଏଇଟା ମୂଳା ଶାଗ, ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଚଟଣି, ସେ କୋବି ଭଜା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଶୋରୁ ସୁଟ୍ ପିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। 385 ନେଇଥିଲା। येलो कलर दुपट्टा और येलो कलर पैंट और डीप ग्रीन टॉप थिला। मो कपड़ा भल अच्छी बनई।
ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।